Nunod sa brutal nga kamatayon sa tendera sa Bekiri sa Matina Playa, porsigido og nakadesisyon na ang bana nga si Gideon Lucena nga ipailawom sa autopsy ang pating lawas sa iyang asawa aron masayran ang hinungdan sa kamatayon niini. Kahibaloan sa migula nga report, gimartilyo ang ulo sa biktima hinungdan sa hinanaling kamatayon niini kung asa naligo na kini sa iyang sariling dugo sulod sa banyo sa Bekiri. Sumala ni Gideon Lucena, gusto niya masayran kung sa nalumos ba o pinaagi sa pagmartilyo ang gikamatay sa iyang asawa. Purma daw na dito, nag-anak na siya dito. Mandiri na ang tubig. Diri na to, nanay duha ka bangag, ingon tong embalmer. Dili lang ingon diri ang kuan napa diri. Man duha manggod ang nay martilyo na recover naman po ingana nga bakal. Man ang gusto nako nga i-autopsy. Samtang nagpabot sab og mensahe si Gideon sa suspect nga dili siya kampante sa rason nini nga nabuhat ni Rene ang krimen gumikan nagsakit ang iyang anak. Tantanan sir nagitay problema. Dili rason nga mopatay tag tao tungod lang sa gamay nga kuan. Dili kay ko kampante ana. Pila ra kantidad hunosan nimo kinabuhi. Sa karon, gihayad ang biktima sa ilang simbahan sa EDSA location, Bangkal, Talumo, Davao City. In the heart of changing lives, ako si Brigada Gib Maing sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music News Authority.